Kula an balima filɛlikɛlaw ani lajɛlikɛlaw an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aw minnu ɲɛ b'an na ani aw minnu tulo b'an na k'aw ladɔnniya k'a fɔ bi ka bɛn septembre kalo tile 27 ma sigi 28 hakɛto b'a kan septembre kalo tile 28 san 2017 an bɛ Korowari jamana kan u ka marala min ye Makɔnɔ dugula kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Cɛnimu ye o kuma an bɛ Cɛnimu ye dugu la yan bi ani an ka karamɔgɔkɛ ne o ye karamɔgɔ Ali Sangare an ye ɲɔgɔn sɔrɔ an n'a kanu ka ɲininkali dɔw tɛngu a la nka yanni an ka taa ni an ka ɲininkaliw ye an bɛ foli bila a la fɔlɔ karamɔgɔ i salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. D'abord mi taga ɲini Ala fɛ ka bɔ sɛtanɛ tɔɔrɔ ma o min kɛra farala kinu fɛn Allahu subhanahu wa ta'ala fɛ ka bɔ ka nɛma bɛɛ la o kɔfɛ ka zizina Ala tɔgɔ barika ma jafe mambo Ala min ye Ala min y'a daminɛ n'o b'a laban faamaw ka faama Ala min y'an bɛɛ da a b'an bɛɛ fa a bɛ tila k'an ɲininka kɛtaw ani fɔtaw la an bi an zizina o tɔgɔ barika ma ye o ko an bi sɔnni Ala ka kiraba kan n'o ye kalikɛla n'o ye Muhammadu sallallahu ta'ala wa sallama a n'a somɔgɔ sanumu a n'a ka sahaba ɲumanw ani mɔgɔ minnu tugura kira la ni baara ɲuman kɛli an bi sɔnni o kan o kɔ tɛmɛnen kɔ foli ani waleɲuman dɔn ani bonyamasigi ani barikada an b'o ɲɛsin an ka cɛkɔrɔba ma n'o ye Seyidi Sheikh Sherif Usman Madani Haidara ka waleɲuman dɔn ka barikada nin sigiyɔrɔ in na ani sigiyɔrɔ bɛɛ la ka dugawu k'a ye a kɛra ma ɲɛmaa ɲuman ye k'a ɲini Ala fɛ Ala k'an yɛrɛ kɛ ko mɔgɔ ɲuman ye ka denbaya ka foli ani barikada ani waleɲuman dɔn ɲɛsin ma an karamɔgɔ minnu bɛ yen ani an ba minnu bɛ yen an b'u fo o kɔ tɛmɛnen kɔ ka ni ɲɔgɔn bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ la an ka foli ani waleɲuman dɔn bɛ ɲɛsin ma o kɔfɛ an bɛ jamana min na n'o ye Côte d'Ivoire ye an bɛ yen jamana maa bɛɛ lajɛlen fo ka faamaw fo ka dɔnnibaaw fo ka dugutigilakaw fo ka alimamilakaw fo ka wajulikɛlaw fo k'u barikada k'u waleɲuman dɔn o kɔfɛ an bi mara min kɔnɔ n'o ye Sɛgɛla mara ye ayiwa Mankɔnɔ mara ayiwa kɛrɛnkɛrɛnnenya Cɛnimu ye an bi yen mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo k'u barikada u bɛɛ do kɛma jɔna o kɔfɛ an bi yɛrɛ fo radio minnu bɛ Mali kɔnɔ n'u b'an dɛmɛ Ala ka diinɛ dɛmɛ na n'u bɛ kasɛti ninnu tɛmɛ ani ayiwa an baden minnu bi fɛn ninnu fana jateminɛ internetiw fɛ YouTube ka Google ka Facebook ka Imo ka WhatsApp ka o n'a ɲɔgɔnna réseaux sociaux ka an ka foli ani waleɲuman dɔn ni barikada bɛ ɲɛsin u bɛɛ lajɛlen ma o kɔfɛ fana an baden fɛn o fɛn sigilen bɛ bugudaw la ani tɔgɔfiyɛw la n'u b'an ka kasɛtiw sɔrɔ an ka waleɲuman dɔn ni dugawu bɛ u bɛɛ lajɛlen ye o kɔfɛ a balimakɛ Ali Sangare n'i ka foli jaabi Ala sago sago. Sebotigi Ala ye karamɔgɔ Ali Sangare e ye maliyɛn i sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Mali faaba ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Yirimajɔ kadɔ Buguni na nka bi an ɲɛ b'a la i bɛ Korowarikaw ka jamana kan Mankɔnɔ mara la dugu la min ye Cɛnimu ye o kuma an bɛ fɛ i k'a fɔ ani lamɛnbaaw ani lajɛbaaw bɛɛ lajɛlen fɛn jumɛn de nana ye Cɛnimu yan bi. Alhamdulillah n bi Ala fo ka Ala barikada ka sɔli Ala ka kiraba kan ka tila k'i yɛrɛ fo o ɲininkali la a diyara n ye a bɛnna ma diɲɛ fɛn o fɛn sababu b'a la dugukolo kan Ala yɛrɛ ko ten foyi tɛ kɛ diɲɛ na ni sababu dɔ tɛ a b'a kalama bɛɛ n'i ka ɲɛnamaya taabolo don wa bɛɛ n'i ka ɲɛnamaya faamu da don wa bɛɛ b'i tile kɛ wa bɛɛ bɛ tile bɛ ban a tɔ bɛ to tile tigi Ala ye tile yɛrɛ de tile bɛ ban a tɔ bɛ to Ala ye fɛn min y'a to an ye kɔw ni kuru yɛlɛ ka baw tigɛ ka se fɔ Cɛnimu yan bi an balimakɛ bi yan an jɛɲɔgɔnkɛ bi yan an terikɛ bi yan an kanuba bi yan a ye n ka kasɛtiw sɔrɔ n balima ninnu fɛ n'o ye Fane ni Balo ninnu ye Buwanugukaw olu sigilen don Buwanugu bi a ye kasɛtiw sɔrɔ fɛ a y'an kanu Ala jati kama u yɛrɛ ye n wele don dɔ ka kuma caman fɔ ɲɛna n'o ye Fane ye cɛkɔrɔba ka ko la n'o ye an balimakɛ Nufa ayiwa Kɔnɛ n'u b'a wele ko cɛkɔrɔba bɛɛ b'a dɔn cɛkɔrɔba la Cɛnimu yan Fane ye n wele ka kuma caman fɔ n ye a ka ko la k'a sɔrɔ bi ma se ko kanu bɛ degré min na ko a yɛrɛ ko fɔ a ka wuli ka taa se jɔ Mali la ka taa bɔ ne ye kanu kama bon vraiment ne bɛ Ala fo k'Ala barikada parce que ne kanuɲɔgɔn bɛ diɲɛ dugukolo yɔrɔ o yɔrɔ ne bɛ fɛ n'i ma dɛsɛ ka taa n se jɔ i fɛ hali n'i ma dɔn ne ye Ala b'a dɔn n ye parce que ne tɛ baara kɛ wallahi ni kuranɛ cɛ ɲɛdaw kama n'i y'a kɛ ɲɛda kama i bɛ nimisa wallahi sisan ne sigilen filɛ yan
ni ala tan ni sura su bila sa kana ne mine yan president ka boni ya ka tani ya bi jan kasula mo mi ka tere foli kun neti kono ani arajo su ni foro fe mali kono mali ko fe me kuma na sa jamana min ngulu bana ni min yabana jamana bisheki ni u be ka pele be ngulu ami ka chetu sura bita me o jamana bisheki bi mami ali no fe ka to kaso kono o ma ka do chedo bi sauka ka billahi kaso sere hali ni nan ni tasma yesi da ko ala do ala do preme ka do ala anofe ngadi tamani no fa lu datala o kuma ni baraka nyeda kama fuiti akofe ni misako parce que nyeda ta nyeda ma do de ka do ko du bo do ko du amishi nga nyeda boala ka ala nyeda la de mo flami nyongano ala kama o ele ni to robata ayanga no ka bita nyeda nga bone kan nyobi yoro ni fakatan zai joyi ala jati kama kanu kama ala ya ke nana kuro jamana ko nana anye dugu chama yala anga ngata malla tumina ambal make fane ani balu nya kanu ngum tu si yoro la je katuma kata malla o mbora buakula utuma kana bwanu kana soro vraiment bonya mini karama min bi u ka uti yoro la mere muso jara parce que mere taraso ini mo do bi ke dine tigi jamana kelinga ni ino bora nyu nga jamana kelinga u ta dine bla kayala ma ali itado mais bora ni dine mi en fait ni no ne waju ni nyobe je shu dugo dugula anyu klu yele ka ko tika ka botike anyu bafla tike shukle dodo ala ka dine no fe ay mara tamanga de o me ko mi unana nyinni de la garfa nyinna wati mana gele aslan bi garfa yi halala yi kama bawtu man de ya kanu ngomi no sigi yoro la je katene ni mana wajulla ni mana dine wala sila wonne ma ci ton fu fe ni nana de ngumna mbade no wule o me ko mi ne todo de ni kalaka ni bade munumbe ni olu ne tongelinde no lu nana jamana dola ni nana nyeda ga kana soro olu be alhamdulillah o tongele no do bulu marala an wa mi shi katene dugu jara mashima sika suta ko kuma président lasna trawre mafu ananga usadu munum ya ku barka da kutube hashidi tu uyambunya uyambere bere usiku bela uko inna na boy baduna chelu wa anai ani nyondo sa adresu sorola ni min dra malla ba ko ustrasu lamen be fagla be bakli numero sorola amunye manga o men am manyonyi me sika ko morala sa wi min fa aflani anya kalu ga shuno shi anve bon an ba shi tala na ko ti maka blaga anyi shuro shi ko na ndara nya fu ina ngubo me fa gasranyi ninga yani stranyi ni chema ka blaga na kada aya da mene da fuka ta sin da duma mu ko shi kana fa ngawa bil dabla mbake ko sama ka blaga anni nan farko te fu la jiya ko ni ala takalite me anta an danyar de sege ala ka dabe do nyi fula o bitike ngabi kala ide wa bi kala kama fana ala sona ndara kene ka mere bulu wajiri makere andara nyu vudu ka nyu vle ka wuli kana ko wajiri abala je erfla nera bulu amna er durde ke man andara nyu vle do ko ko wati sana nyu ayo bashi on wala no so dugu jara ambala ka wonna fulla bo ma sigi ana president di ba jina ba kone kon la ka ka cha fere ni tarana ko asro ya aywa ala ka be sawo ona ka mo taramfu anye ashuru luku o ko fatuni mbalma ke biya no kalli boli ano fana yan la be kun kanzi ka su sa ku bo na ngani flaga ko ni akono ti femola zele jamana mi wo soro bi haga fuitala mo do mi wulle ke ka ifu ki barkada haga fuitala ka fo kuma nyana la nyini mi o kera flaga do wulle ke fo abe fo shin ako billahi ko tiendo ko yuvla ka kanwo fo tulo be kanwola ko ni ko ka kan yala maka ga kanwore iba fa be famu me madole mo be choy mina ko tisoro me ko wallahi ko nyongo fo ko flaga da fo fo la bisika famu to na la nyini mi o kuma chamango e wora chamanyere wulle ke malde chamanyere wulle ke ka barka danni go masiru ke ala ka sara men bebe ke ala kama wallahi haramin beira anyilinge men ma fanga e tsika faira re
na ya ta ga furga doni panchu te da yi min e bodi rai la har ko ni Osman nana bonga ni nyona chenu ya no ye nu fa ko ne wa wala ko to ba ala sabai sabu sagot ke alai ho kuma haye famun soro na hakilla lajabaw ani lan baw bela gele famun soro ola na me faka ni ngale min ke wajibu karamo o kuma habe famun ke olu kan ke ko karangale hani ko mun na fa bala silamia faka tafi adamadiya yarema yala ega wuli kana ikanu ba fo kenungoya na fa jume mi sika ye ola silamia la ani adamadiya la alhamdulillah ni fo ki barkada mala sunyana na fa min bo la silamia la o bi silamia yere don kufu ka silamia yere doga wele ka kila ka silamia badiya ni kiliya wele ka kila ka nani hinani makari ka kila ka nani aywa nyogon do na ye nyondo silamia ka nyogon do bi min la silamia ye don dere silamia ka nyogon bi min la ala kira ko silamia flaki tege do nyon de o ya fa le ko nyuma o yelele kono jele ku fu ala ka ya fo mo yelu tege ka sin de mo wani dallu lahra ka fo ala annana bu anga nyofa wa ala kire ko jamaklu wolo flambe ruti lahra gele abdo chef flami nyongano ala kama wala musu flami wala cheni musu mi nyongano ala jati kama ani to wala ka kanu sallallahu alaihi wasallam ala jati ayangano ala kama nyere ay kanu ala kama bu ala kama kanu sarawara foitula kitabu bela ni aljannate bo otuma na vana sira ambe nyondo anyi chema ngame parce que dobise karamo do mangame mais karamo kuma no wala karamo do kadu bi leka do ti nyel alu positivity mais beni ka kala tugu beni ka famu tugu ne ya famu ne te do re jini bo non ni shui billahi bon ni o famu mi nyere beni be nga on ve farasa ni yere beni be bulu ti fendo di fi ka jala mo do melegi ko la ki yoro janya ka tibla budo kono mati grele ni mati dum ke nyobe ni mati kuma nyobe ti kulenge ke ti yele o kuma ko lo shulu me disa jogoro nyeni bi ni ki fa on ga karamo mandi gula bon maintenant mo do disa ne manga ma ti ya bi sra est ce que mi so na ya ni ngara bo bay me kana yi karamo wada te ko atoy ali ni ya besigli bon ni ya yi ya abi era fana waju ki bla sra doka wa mbade munu fana kloba na sa minu nyabana ni karamo mi mura no ga yere bunye obi shinga yete tiena ja karamo ga to ko segeni nyene ni yere doya o ko fe ni magere kan bala o kuma mimi fana ni ki bani na gere wala mo do ne ga dara ci ga jende bulu gratuit la do bi wele ka dini nyene ka do bi wele ka ramadiya o kuma fo do bi wele ka kanu kuma fo do bi wele ka de ko doya do ren wele do en wele aya kal qur'an na ko kile saba nu man faka ko koro ko ta ala do en wele ko be français ku bi nale ko kile wolo la woni mene mi ta ka sula français apma ngo ngu ya la ra ko tere mais e go nyini ngade ko ali mu ngade ka bi wolo la ko ni mu ngade jonna nani mamnu mo ranyo ngo biyawo ne ga nyano me ma dugu machila mais min tendo mais ni ta do nga munu nyendo ba do ne ka nyano ne wolla yoromi ne wolla maramina ne wolla sigidamina ne wolla munu tege kono ne bi zigo lu nyekoro ka ala ni ala kira tafo ko lu do islamela bayala sabu nyogo kanyu dugo e kabiku ngo fobi kabene shi sandan woro je bara be bla ka so mabalu ya ka wadi neta sabu la mi wadi la mabalu ya fi nta do jurum nga sebe mu baraji nga sebe mu sharia bella me ga ala tafo mo we ni na jamana na ya ko wari ka shi to sabu gonfla ega mo nyine ko joy mo ganda makana nda to ko joy mo gandia mi tamake fi sabilillah botuma ni nona bo mal makay o bi kanu jibi kanani nyoko mene ala nyaro sali ko ande mi sira no sirabo wi adama dia sirabe ala jero bi sira kala na ba moko malla o jetti bi sira kanne wol mo jetti bi sira kanne de ni de bi sira na wari nyin na ya wol mo kodo la ya o jetti bi sira kale ni mo sira no ko ngo ali sangari ba moko dron o bi mina ale se ko mi ali ni mo ko be zarna be no ko go ay wa bo choroba kone ay wa chenyunge ni bo mine o yoro la ko mi choroba we armadiya na fay mais lu beti yebi de ma do la fo gele do xana o tiendre otma na fa mi mala na ngoma na fo dine ni armadiya na anzi le bi shiya billahi ala so wi sagoti ke alai ho kuma karamo ali sangare la tidikale wala sidikala ha famna ho ka bare ka silamu bila siranin wuladi
ka wele kan ke ka ɲɛsin u ma o kuma hukumu kɔnɔna ladilikan ni bilasiralikan ani wele kan jumɛn bɛ bolo ka ɲɛsin silamɛw bɛɛ lajɛlen ma. bon silamɛ bɛɛ lajɛlen n bɛ welelikan min fɔ o ye ɲɔgɔn minɛ ye c'est-à-dire n'an ma ɲɔgɔn minɛ an tɛ foyi la koyi f'an ka ɲɔgɔn minɛ n'an ye ɲɔgɔn minɛ an bɛ yafa ɲɔgɔn ma o diyagoya ye an bɛ hinɛ ɲɔgɔn na o diyagoya ye n'i tɛ hinɛ bilahi bolitigi hinɛ b'a kɔ de ala ye ni makankaw kana n'o hinɛ bali ye ni kuranɛ cɛ ala mago tɛ dɔwɛrɛ la hinɛ b'a kɔ koyi mais an bɛ se ka k'a fɔ an ye silamɛ hinɛ tɛ yen bɛn tɛ yen yafa tɛ yen mais nin bɛɛ la an bɛɛ mago bɛ ala kelen kira kelen lahara kelen o tɛ ɲɛ dɛ o tuma silamɛ bɛɛ ka ɲɔgɔn minɛ juruba kelen na an ka yafa ɲɔgɔn ma ka hinɛ ɲɔgɔn na mais i tɛ karamɔgɔ fila ye abada mankan la ko dɔ ko jɛnɛya bɛ bɛn ko dɔ k'a tɛ bɛn dɔ ko jɛnɛya haramu ye nka si ma jɛnɛya dabila a filɛ mais bolo an bɛ taa ɲɔgɔn bolo kari ka ɲɔgɔn sen kari manamana ko dɔ de la min yɛrɛ tɛ papiye foyi kan i b'a dɔn ko diinɛ ko tɛ bɛɛ bɛ fɛ n yɛrɛ ka kɛ ɲɛkun ye mɔgɔ dɔw y'o fɔ dɔw ko n bɛ bɔ karamɔgɔ ye dara nɔfɛ n bɛ bɔ a nɔfɛ ko n tɛ ɲɛkunya sɔrɔ yen ka bɔ yen ka taa siran ni wɛrɛw yɛrɛ o dɔw bɛ wajibi kɛ fo k'u ma kalama fɛ ko u ni dɔnni wolola ɲɔgɔn fɛ o tuma silamɛw ka ɲɔgɔn minɛ ka yafa ɲɔgɔn ma silamɛ bɛɛ k'i janto i ka silamɛya danbe la i ka kira danbe la i ka diinɛ danbe diinɛtigi man ka fɛn min kɛ ala an ka diinɛ kuma su la bi sa han don o don e ka neti filɛ bari misiri dɔ bɛ ci kalimɛ dɔ fɔ k'u bɛ ka walejugu kɛ wa ka taa ye fana tiɲɛ don mais i ti diinɛ wɛrɛ mɔgɔw ye fiyewu minnu tɔɔrɔ bɛ minnu kan komi an cogoya an yɛrɛ jugu an bɛ kɛ ka ɲɔgɔn sɔgɔbɛ ala ko he a kana ɲɔgɔn fɛsɛ mais ne bɛ n ka baara bɛɛ bila pewu e ka ɲɛnamaya sɔgɔbɛ la yala e yɛrɛ ye jɔn ye e wolola min e ka ɲɛnamaya kɛra cogo di mais e ye kira de ye o tuma yanni k'a fɔ i bɛ mɔgɔw sɔgɔbɛ e k'i yɛrɛ lajɛ bani wo min b'i yɛrɛ la o bari adamaden kan ka jɔrɔ n'a yɛrɛ kun ye yanni ka se maa wɛrɛ sɔgɔbɛli ma o tuma an bɛɛ k'an janto an yɛrɛ jugu la a n'an ka mara an denw n'an muso n'an m'o an janto olu la an tɛ fɛn na han n'i sara misiri kɔnɔ ni muso sara baara la i bɛ ɲininka mun na a ye baara sɔrɔ dɛ o tuma ɲɔgɔn minɛ yafa hinɛ ani makari o kɔ tɛmɛnen kɔ ka tila k'an janto an ka silamɛya danbe la a n'an jugu la n'o kɛra an ka ɲinifɛn bɛ sɔrɔ ka hinɛ ɲɔgɔn na n'o kɛra mɔgɔw bɛ minɛ o bɛ ɲɛ sɔrɔ ɔ n'o kɛra ayiwa an bɛ wele ko diinɛtigi n'an sara wɛrɛ foyi t'an bolo lahara ni alijinɛ tɛ ala sago sago sagotigi ala ye ne hakili maaw ye faamu sɔrɔ nin yɔrɔ in na o tuma waati bɛ fɛ ka se a kuncɛyɔrɔ la nka yanni an ka jamu bila yan an bɛ kuma segin i ma i ka dugawu kɛrɛnkɛrɛnlen dɔ kɛ ka ɲɛsin an ni lamɛnbaaw ni lajɛbaaw bɛɛ lajɛlen. alhamdulilah n bɛ fo k'i barikada ka bɛɛ lajɛlen fo bon o la nin kɛlen in kan an karamɔgɔw bɛ yan ka bɔ Bɔnugu an bɛ dugawu d'olu ma olu k'u wasa don sazu kelen na ka dugawu kɛ an bɛɛ lajɛlen an bɛɛ b'an wasa don o la nka ne bɛ wasa kɛ nin kɛnɛ in kan ne kelen tɛ se k'a bɛɛ fɔ ne kelen tɛ se k'a bɛɛ kɛ an karamɔgɔw bɛ yan ni yafa ɲini u fɛ ka yafa ɲini dukɔnɔma bɛɛ fɛ ka yafa ɲini cɛnimusoya bɛɛ fɛ ka yafa ɲini silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen fɛ ala sago sago. ayi n y'a fɔ ne ka dugawu bɛ yen parce que an bɛ tila ka dugawu kɛ o mais nin ye interview dɔ ye an mago bɛ a ka dugawu la ala sago sago. sagotigi ala ye o tuma an b'a lajɛ ka dɔ la ni o ye Ustaz Kamate. Naam. Tafadhali wa. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Aywa an bɛ e yɛrɛ fo fɔlɔ aywa journaliste ye an bɔla yen an bɛ an ka karamɔgɔ fo n'o ye Ustaz Ali ye an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ka barika da a n'an ka délégation ka se a ka madame ma bɛɛ kɔfɛ inchallah an tɛ ɲinɛ an ka sababu ɲuman kɔ n'o ye Cheikh Siri Usmani Madani Haidara ye ala barikada kɔfɛ ani sɔliw kɛlen kɔfɛ an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ka ɲini Alahu Taala fɛ sijan ni labanko ɲuman bɛ Alahu Taala bolo ala ka di an ma kɔfɛ vraiment an bɛ se ka min fɔ an bɛ ɲini Alahu Subahanahu wa Taala fɛ ale ye kuma kuncɛ min kan n'o ye an ka bɛɛ kelen ka ɲɔgɔn minɛ n'o ye ala ka welekan ye ko an ye ɲɔgɔn minɛ Alahu Taala ka juruba kelen kan an kana fara o kuma na an bɛ ka intérêt de b'o la an b'a ɲini Alahu Taala fɛ c'est-à-dire ala k'an kanu don ɲɔgɔn na ala k'an dusukun sanuya ala ka limaniyaw di an ma ni limaniyaw sɔrɔla limaniya bɛ baara ni ala ɲɛsiranya ye ala ɲɛsiranya ala m'o dila an ma ni ala ye ala ɲɛsiranya di an ka nata ko hɛrɛ ma ala m'o dila an bɛ siran fɛn o fɛn ɲɛ bi ala ka don an n'an cɛ an b'a dɔn fɛn min bɛ se k'an kisi o de ye diinɛ ye o kuma na diinɛ fana ni bɛ fɛn bɛɛ la fɛn o fɛn ni t'a la ayiwa o bɛ sa de diinɛ ni ye fɛn min ye o de ye limaniya ye
limaniya fana ni b'o la limaniya ni ye fɛn min ye o de ye cɛsiri ani jijaniya ye ani bi ala ka cɛsiri di an ma sabula ni cɛsiri tɛ yen i b'a ye limaniya ni cɛsiri tɛ ninnu tɛ na yan olu ka kuma bɛ kɛ sababu ye o kuma na limaniya fitinin min b'an dusukun na dɔ bɛ fara o kan an bɛ se ka ala ka diinɛ baara a cogo la o kuma na n'o kɛra i b'a ye diinɛ bɛ jiriwa o kuma na an bɛ profiter o yɔrɔ la ka weleda kɛ karamɔgɔ bɛɛ ye ale sera ka a bɔ a yɛrɛ la cogoya min na ani ala yɛrɛ cɛ fisabilillahi ka cɛsiri kɛ ka d'a sɔrɔ mɔgɔ ka yamaruya tɛ vraiment an b'o ɲini a ɲɔgɔnna karamɔgɔw fɛ diɲɛ fantan ni naani bɛɛ lajɛlen na sabula n'i y'a lajɛ an ka walanda kɔnɔ silamɛya tiɲɛfɛn t'an na a laban ko ka baka ala ka diinɛ ɲɛɲini o bɛ ma ka fiya diinɛ dɔlen kɔfɛ ka baka mɔgɔ wɛrɛ kalan ko bɛ ma ka fiya maa si ma bɔ ni k'i ma kalan i ma bɔ nin yɔrɔ la dɛ ala ko fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun ni t'a dɔn t'a a dɔnmɔgɔw fɛ diinɛ dungo fɛ i t'a ɲɛɲini n'i y'a ɲɛɲini o don i ma mina min sɔrɔ i kan k'o lase mɔgɔ kɔni ma o tuma na minnu fana y'a kalan k'a dɔn olu ta ka jugu dɛ o tuma na an b'a ɲini an ka dɔnnibagaw fɛ u kana sariya an minnu bɛ burusiw kɔnɔ vraiment c'est à dire anw banabagatɔ de bɛ yan bana bɛ farikolo la mais dusukun banaw ka jugu n'a bɛɛ ye i bɛ se ka bana farikolo la fila bɛ ɲin'o la o bɛ yan mais dusukun bana mana kɛ o sera janamali ala k'an kisi o ma mais an fakɛbaa ye jɔn ninnu de ye o de ye dɔnnibagaw ye o kuma na an b'a ɲini dɔnnibaga bɛɛ fɛ minnu tulo b'an kana u bɛɛ ka ali ladege vraiment an b'a fɔ vraiment a foli da t'an da la quoi o kuma na an bɛna an da yan k'a ɲini alaw tala fɛ kɛnɛya min b'a la ala ka dɔ fara an kan na kɛnɛya min yɛrɛ sɔrɔ anw yɛrɛ la ala ka dɔ fara an yɛrɛ kɛnɛya kan a bɔra k'a ka denbaya to an b'a ɲini alaw tala fɛ a bɔra ka hɛrɛ min to yen ala ka dɔ fara o kan a bɔra ka tɔɔrɔ min to yen an b'a ɲini alaw tala fɛ a bɛ segin ka taa ala ka na taga sɔrɔ o tɔɔrɔ bɛ yen ala k'o tɔɔrɔ wuli a nana hɛrɛ min sɔrɔ ala k'o jiri a nana tɔɔrɔya min sɔrɔ ala k'o ban diɲɛ ansariw bɛɛ ala ka hɛrɛ kan mɔgɔ mɔgɔ bɛ diinɛ dɛmɛna tiɲɛ ka diɲɛ fantan ni naani ala k'an bɛɛ dɛmɛ fitina ni balaw min bɛ diɲɛ kɔnɔ bi n'an bɛ kamana gannen don an b'a ɲini alaw tala fɛ o fitina dugabaga ye ala ye ala k'o ba ye ala k'o ba k'o bɔ yen silamɛya ka kelenya n'a ka bɛn ala k'o sabati o kumana ko ni sanji bɛna a kɔrɔ tɛ sanji ye an bɛɛ bɛ yɔrɔ min na sisan i b'a ye an bɛɛ bɛ cɛsiri la mais anw ta kamana gan yɔrɔ min ye sisan o de ye n'an bɔla yen den minnu bɛna n'an kɔfɛ olu bɛna se ka nin diinɛ nin baara wa sabula an ɲɛ bɛ min na bi diɲɛ kɔnɔ a sera an ɲɛ kɛlen bɛ k'an minɛ o kumana an b'a ɲini alaw tala fɛ ni balaw bali ala k'a wuli anw ma limaniya min sɔrɔ ala k'o di an denw ma ala k'olu kɛ jiri an bɛ se minnu suma na ala k'o kɛ kira bonya kɔfɛ sabu ala nabi o la aw bɔra ka an ka usaji ka kɔrɔfɔ lamɛn n'o ye usaji Yunusi Kamakate ale sigiyɔrɔ bɛn bɛ Buwandugu ma nka yanni an ka jamu kuncɛ hali ni waati korolen don cogo o cogo an bɛ fɛ ka kuma segin karamɔgɔ Ali ma ni dakuruɲɛ dama dama b'a fɛ dala teliya la k'o fara usaji ka kɔrɔfɔ ninnu. Alhamdulilayi kuma caman t'an fɛ ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn usazu ye kuma min fɔ a banna bɛɛ lajɛlen k'i cɛsiri an ka baara kɛ n'o kɛra ɲinifɛn bɛ sɔrɔ. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. O kuma an b'aw ladɔnniya k'a fɔ bi ka bɛn septembre kalo tile 28 ma san 2017 an tun bɛ Korowari jamana kan marala min ye Makɔnɛ u ka dugu la min ye Cɛmi ye o kuma an b'aw fɔ aw ka kulomajɔ la aw minnu tun bɛ k'an lajɛ diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ aw ni ce assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.